बताऊं, तो आप सब लोगों को इस फैक्ट्री को का अपने आप को मालिक मान के जिम्मेदारी से काम करेंगे ताकि ये प्रोजेक्ट सफलता से 1 साल में जो मेरे साथियों, पहले तो मैं ट्रस्ट किया जिससे हम लोगों को और भी इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करने में एक एनर्जी मिली है, को क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाया है। इससे बहुत कॉन्फिडेंस कंपनी को मिला है कि यहाँ पे हमको জাংচার টু মিস্টার আবস্তি অ্যান্ড মিস্টার সাবরাল আমাদের মিলন ভাই আছেন, আপনি নন্দন জানাচ্ছি। প্রেস মিডিয়ার লোকেরা আছে এবং আমাদের এই গর্বের প্রতিষ্ঠানের এমপ্লয়িরা আছেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরির দিন, একটা অত্যন্ত ভালো দিন যে হলদিয়াতে একটা নতুন করে ইনভেস্টমেন্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে এবং এটা সম্ভব হয়েছে